बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। आज पाकिस्तानी शहजादों ने बरोज़ जुम्मतुल मुबारक पूरी पाकिस्तानी कौम को दी है बड़ी खुशखबरी और दिल्ली से काबुल तक इस वक्त सफ़े मातम बिछ चुकी है। नाज़रीन, 40 उड़ा दिए हैं और जिसमें से 25 जो हैं वो अफ़गानी हैं। ये बहुत गैर मामूली ख़बर है। और नाज़रीन, इसके साथ ही अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ गैर मामूली कार्रवाइयाँ जो हैं वो अंजाम दी गई हैं और उसमें नाज़रीन अफ़गानिस्तान की जो क़यादत है उसमें फूट पड़ चुकी है। हैबतुल्लाह खुनज़ादा के जो अहकामात हैं वो आर्मी चीफ ने मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद हक्कानी जो है उसका भी फड्डा पड़ गया और इस वक्त नाज़रीन वहाँ पे खाना जंगी की कैफियत पैदा हो चुकी है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि बहुत बड़े लेवल पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की प्लानिंग चल रही थी और हमने आपको ये भी बताया कि दहशतगर्दों की बड़ी तादाद यकदम अब पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होगी। और अब हुआ ये कि जो BLA के दहशतगर्द हैं, चूँकि इनका नाज़रीन इस वक्त जो पीछे से इनको मदद मिलती है उसको पाक फौज ने कट कर दिया है स्मगलिंग के ज़रिए और अगवा बराए तावान और उसके बाद मंशियात फरोशी, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इनका इनकम का ज़रिया थी और इसी के ज़रिए इनको तमाम तर चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाती थी। उस पर बॉर्डर बंद होने के बाद काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया और जो अफ़गानी शहरी हैं उनके वापस जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें और भी आप यूँ समझ लीजिए कि बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं कि आप अंदाज़ा लगाएं कि 60% इस वक्त दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में स्टॉप हुई हैं। अब दहशतगर्दों ने किया क्या नाज़रीन, बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने प्लानिंग करके खारान के ऊपर हमला किया और वहाँ पर बैंक लूटे और वहाँ पे जो आबादियाँ हैं उनको शदीद खौफज़दा करने की कोशिश की। तो उसके साथ ही जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो बर वक्त मौके पर पहुँची और इनके घनौने मनसूबे न सिर्फ नाकाम बनाए बल्कि दहशतगर्दों के साथ नाज़रीन होने वाली फाइट में बताया जा रहा है कि 40 दहशतगर्द इस वक्त जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरीन हिकमत अमली के तहत जो इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से इत्तलात आ रही हैं उसमें यह है कि 5 जो जवान हैं और ऑफिसर, इसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी, एक मेजर भी और 3 जवान जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन उनकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चले कि जो सबसे अहम इस ऑपरेशन के अंदर चीज़ की गई वो ये थी कि चारों जानिब से दहशतगर्दों को घेर लिया गया और जो उनकी जानिब से हमेशा किया जाता है जी कि आके तो किसी जगह पे बड़े जत्थों की सूरत में आके एक दफ़ा कंट्रोल हासिल किया और फिर उसकी वीडियोस बना के तो अपने आकाओं को सेंड कर दी, देखें हमने यरगमाल बना लिया है पाकिस्तान के इन इलाकों को और फ़ौज की इस इलाके के अंदर किसी किस्म की कोई भी या फिर सिक्योरिटी इदारों की कोई भी रेट कायम नहीं है। लेकिन नाज़रीन अब हुआ ये कि इनको चारों जानिब से घेर कर इनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया और 40 में से 25 जो हैं वो नाज़रीन अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, अफ़गानी शहरी हैं जो कि इस कन्फ्लिक्ट के दौरान मारे गए हैं। और नाज़रीन दहशतगर्दों के 3 बड़े की कमांडर आप यूँ समझ लीजिए कि इनकी टॉप कमांड जो है वो उसमें पकड़ी गई है। गिरफ्तारियां नाज़रीन एक बात याद रखिएगा कि किसी भी ऑपरेशन के अंदर जो गिरफ्तारियां होती हैं की कमांड की वो बहुत गैर मामूली होती हैं और अब जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इसके बाद शुरू होंगे क्योंकि इनसे जब बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन होगी और इनसे जो हक़ाइक़ सामने आएंगे उसमें दहशतगर्दों की बहुत बड़ी तादाद मारी जाती है और इनका पकड़ा जाना जो है ये दुश्मन के लिए बहुत बड़ा धचका होता है। नाज़रीन इस वक्त भारत अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ हर तरह का हरबा आजमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भारत को भी बड़ा झटका लग चुका है क्योंकि अफगानी जो हैं वो अपना तमाम तर वज़न भारत के पलड़े में डाल चुके थे और भारत ने उनके साथ तिजारत जो है वो फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान किया क्योंकि अमेरिका ने जो चाबहार है उसके हवाले से और भारत की जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे तकरीबन $120 मिलियन इन्होंने नाज़रीन चाबहार में खर्च किए थे और अब जो है वो तिजारत भी बंद हुई और उधर से जो फंडिंग पहुँचनी है वो तो खैर बिटकॉइन के ज़रिए भी ये अभी दहशतगर्दों की फंडिंग हो रही है, इनके ज़रिए भी डिजिटल करेंसी के ज़रिए भी इनको पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। और अब जो इस सिलसिले में भारत को बड़ा धचका लगा है कि उनके जो जितने भी टॉप कमांड इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के इलाके को डिस्टेबलाइज करने के लिए
پاکستان کے اندر ترقی کے منصوبوں کو روکنے کے لیے لانچ کیے گئے تھے، وہ سارے کے سارے مارے جا چکے ہیں۔ ان 40 دہشت گردوں کے علاوہ ناظرین بڑی تعداد میں دہشت گردوں کا پیچھا کیا جا رہا ہے، سرچ آپریشن جاری ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اور بھی بڑی بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ تو ناظرین اس وقت جو سب سے بڑی اور اہم چیز ہے وہ فوج کے ساتھ جو مقامی آبادیاں ہیں وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں، اور انہوں نے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے دہشت گردوں کو گھیرا گیا ہے تو انہوں نے انہیں آنے دیا، انہیں ایریا کے اندر مکمل طور پہ جب کنٹرول میں آ گئے تو پھر جو ہے وہ چاروں جانب سے گھیرا ڈالنے اور ان کو انگیج کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے افغانستان کے اندر اس وقت جو افغان طالبان کی قیادت ہے، بی بی سی نے ابھی کل جو ہے وہ ایک پوری رپورٹ چھاپی ہے اس بارے میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ملا ہیبت اللہ اخونزادہ ہے اس کی عملداری اور اس کے جو احکامات ہیں اس کو ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ ایک تو ناظرین کھلے عام آپ کو پتہ ہے کہ اپنے اختلافات کا اظہار جو ہے وہ حقانی نیٹ ورک جو کہ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی ہے انہوں نے اظہار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کی جو حکومت ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں ٹک سکتی۔ اور اب جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو قاری فصیح الدین فطرت ہے، ان کے آرمی چیف ہیں، انہوں نے ان کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ احکامات کس قسم کے دیے گئے تھے؟ کیا انہوں نے جس طرح سے حالیہ دنوں کے دوران بھونڈے قسم کے دعوے تاجکستان کے اوپر کیے تھے، تاجکستان کی سرحدی علاقوں پہ کیے تھے کہ وہ افغانستان کا حصہ ہے، کیا اس حوالے سے انکار کیا گیا ہے، یا پھر ایران کے اوپر حملہ کرنے کے حوالے سے، یا جو بھی معاملات ہیں، لیکن انہوں نے کچھ بڑے احکامات ماننے سے انکار کیا ہے، جس کے بعد جو ان کے وزیر دفاع ہے یہ جو ملا عمر کے بیٹا ملا یعقوب، اس کے اور ان کے درمیان بھی اختلافات ہوئے ہیں، ان کی بلا کے کافی زیادہ سرزنش کی گئی ہے جو وزیر دفاع ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو حقانی ہیں وہ اس وقت اپنے آپ کو بالکل سامنے پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہم قابل قبول اور بڑی معتدل قسم کی سیاست کرنے والے طالبان ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ شرف قبولیت جو ہے وہ بخشا جائے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو افغان طالبان حکومت ہے وہ $880 ملین جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ 800 ارب ڈالر تک جو ہے 800 ملین ڈالر تک جو ہے وہ امریکہ نے کہا کہ بگرام ایئر بیس ہمارے حوالے کر دو، اور بتایا جا رہا ہے کہ بگرام ایئر بیس حوالے بھی کی جا چکی ہے ایران کے خلاف حملوں میں استعمال ہونے کے لیے۔ اور اس وقت جو مختلف قسم کے انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے کافی زیادہ اختلافات ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو ہیبت اللہ اخونزادہ ہے اس کی طالبان کی جو مختلف ایریاز کے اندر کمانڈ ہے انہوں نے بھی احکامات ماننے سے انکار کیا۔ اور ناظرین کچھ ٹائم پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پورا صوبہ جو ہے اس کی جو کمانڈ ہے اس نے ریزائن کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے احکامات نہیں مانیں گے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دوسرے سے شدید خوف ان کو پیدا ہو چکا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ پاکستان ابھی بالکل ان کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے ISI وہ کافی زیادہ ہولڈ رکھتی ہے، پاکستان کے انٹیلیجنس نیٹ ورک افغانستان کے اندر بڑا مضبوط ہے۔ تو پہلے کی اطلاعات مل چکی تھی کہ یہ آپس میں لڑ کے مریں گے، پاکستان کو اس گند کے اندر جو ہے وہ ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گند ہے اور اس کو ایسے ہی رہنے دیں۔ پاکستان نے صرف بارڈر بند کیا، اس کے بعد انہیں کہا جی کہ ہم اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپس میں لڑ کے ابھی مریں گے، اور اب وہی صورتحال ناظرین سامنے آ رہی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔